जानी छोले मेरे साथी मते भारी क्लांत लागिलानी रे सताइए हाले देखो मते कोन पाई इच्छा लागछ जानी छोना तमारी कोलारे सेवा को भारी इच्छा लागछ सता कोई हां ठीक है जिताई रे এই দেখো না সেটি ওটা বড় বড় ছাই তেল আছে সেই ছাই তেল দিকে আমি বিশ্রাম নেবা जी बताइए আচ্ছা আচ্ছা হরিওম 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 ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଛାତ୍ର ଦେବେ কি হরে ଛାତ୍ର ମିଳିବ ଛାତ୍ର কোন কহে দেখো তো বাবা ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଛାତ୍ର ଦେବେ बाबा अब चलो बाबा দেখো তো বাবা ମୋ ଜପ ତପକୁ ଭଗ୍ନ নাই বাবা নাই দেখো তো আমার অজাଣତରେ ভুল হয়ে গেল আবার ক্ষমা করে দিও তো अपन का पाद तो बाबा अब क्षमा कर बाबा କ୍ଷମା କ୍ଷମା ପୁଣି କ୍ଷମା କରିବିନି দেখো তো বাবা ବୁଝିପାରିଲି কি হরে উঠ উঠ বচ্চা উঠ কি হরে বচ্চা বাবা অনেক রঞ্ঝা কি হরে বাবা হরিওম হরিওম ଆପଣ ତ ଭାରି ଦୟାଳୁ ମଣିଷଟେ বাবা ହଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଆଉ বাবা ହଁ ହେଲେ ବାବା କଣ বাবা ବାବା বাবা হরিওম 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 ବାବା বাবা ହେଲେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ନା কি হরে ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦି ଜଣ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଦିହେ ଦିଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉ ଓହୋ ହେଲେ ବାବା ବାବା କେମିତି ଭଲ ପାଉଛ ବାବା ବାବା ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ବାବା ବାବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ନା ବାବା बाबा मना केमिति छन् ହଁ ବାବା ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିପାରିଲେ ବାବା ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରେ ବାବା କଣ କହିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ହରିଓମ 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 কি হরে ବୋଲେ ଏବେ ଆଚ୍ଛା ବାବା ବାବା ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ବାବା ଆମେ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଉନି ବହୁତ ଭଲ ବାବା ଆମେ ଦି ଜଣ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବାହା ବାବୁ ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କେମିତି ସୁଖମୟ ହବ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ବାବା ହେଲେ ବାବା কি হরে ଆରେ ବାବା ରେ ପାଞ୍ଚଟା ଛୁଆ ହେବ କାହାର ବାବା ପ୍ରିୟଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ଛୁଆ ହେବ ବାବା ଅନେକ ରଞ୍ଜନ ଆପଣ ବାବା ଏସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବାବା ହଁ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ କହିବେ ଆଁ? ଠିକ ଅଛି ବାବା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ কি হরে? ଯଦି ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ଛାତ୍ର ଦେବି ନାଇଁ 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 কি হরে ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ଆମେ ନ ମାନିବୁ ଅନେକ ରାଜା কি হরে ବାବା ବାବା ଏଇଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶଗତ ଅଭ୍ୟାସ ନାଇଁ ବାବା 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 কি হরে ସେଟା ଆମର କଣ୍ଡିସନ ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ କିଛି କଥା ବାବା ହଁ ହେଲେ ବାବା କୁହନ୍ତୁ ବାବା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ତାପରେ କାନ ଦୁଇଟାକୁ ଚୁଟିବାକୁ ପଡିବ কি হরে ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅନେକ ରଝ কি হরে ଆଉ ତାପରେ ବାବା ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିବି ବାବା ହଁ ଯଦି ଶୁଣିବ ସାକ୍ଷାତ ଦେବି ନାଇଁ, 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 ହଁ, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆପଣ ତାଙ୍କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ନା ସେଇ ପଟରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ଆଲୋ ଏ ମା ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାବା। ସେଇଠି 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 ରହିବାକୁ ପଡିବ কি হরে? बाबा महा तो देखिबे बाबा ଆଲୋ ଏ ମା बाबा ଆ ଓଲେ কি হরে
ना प्रियंका तू जदि से पुओ को भल पाउचु जदि विवाह करिबु माने बिहा हेबु शीघ्र विधवा हे जीवुलो से कौन कहले लो बाबा तांको आपण एमिति कौन कहले से व्यस्त होई पड़छथि ओलेक रंछा बाबा किछि कहली बाबा एथर मोह तो देखिली हेले बाबा हां आपण शीघ्र देखिले ठीक हेले बाबा बाबा ओलेक रंजन बाबा 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 हेले बाबा हां तमे जदि से झिया को भलो पाउछ हां बाबा हां हां जदि विवाह करिबो खुशी रहिमु ना शीघ्र मरण हे जीवो बाबा तुमको कौन कहले नाइलो कथा कोन की अरे कुहरा बाबा तुमको कौन कहले से कुहरा मते कोन कहले जानि छरा तुमको जदि मो बा हेबी ना मोर शीघ्र मरण होई जिवो मते कौन कहले जानिछ कोन कहले लो मु जदि तुमको विवाह करिबी हां तार में विधवा हे अच्छा यही कथा अच्छा प्रियंका मते काहे की बाबा के ऊपर संदेह लागु छी हां मते भी बहुत संदेह लागछ हेले हमें भी तो कम न तांको हम परीक्षा करिबा ना बाबा बाबा ओलेक रंजन अच्छा बाबा आपण तो ज्ञानी गुणी लोक बाबा हमको जदि किछि पुराण विषय किछि दीप जदि कहिबे हम आत्मा को शांति मिलता रामायण महाभारत से विषय जदि किछि दीप हरिओम 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 बाबा हां महाभारत रो कथा हां आ बाबा मनीष का फसिला रे मुई तो किछि नहीं जाना रे बाटे के बोल बाबा बाबा आपण किछि कहिबे बोली भाबु छथि ना नहीं बाबा आउ ओलेक रंजन बाबा बाबा हां बाबा हां हेले बाबा हां महाभारत रो कथा हां महाभारत रो कथा के बोल बाबा 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 हां ओलेक रंजन बाबा बाबा रामायण रे जाइथिले किए जाइथि कोन किने जीथिला रे बाबा बाबा कोन जाइथि रामायण रामायण रे जाइथिले पंचु पांडव वनवास बढ़िया उत्तर देउछंती तो बाबा जदि रामायण रे पंचु पांडव जाइथिले हां बाबा महाभारत रे महाभारत रे हां महाभारत रे सोला सबु बाटे फसिला रे बाबा 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 कहते ना महाभारत ऐसे किछि कहते ना कहते महाभारत रे जाइथिले राम लक्ष्मण वनवास बाबा बहुत बढ़िया कथा कहते आपण बाबा अच्छा बाबा आपण तो इतने सुंदर पुराण विषय कहले हां बाबा भजन तो निश्चय जानी थिबे बाबा हां सबु किछि भजन विषय जानि छथि बाबा सेतिरु जदि किछि दीपद गाई दियन्ते ताहले हमको भारी खुशी लागंता बाबा हां भजन हां ओडिसी ओडिसी छंद चंपू जहा जानि छंती गाई दियन्ते हां बाबा हां गाउछि बाबा शीघ्र गांते ना ठीक अछि बाबा हां आ सबु किछि गाई देबी बाबा के
କେ बोली करे गायबी जे बाबा से मलपुरी से गायबी बाबा बाबा पूरी को पूरी कथा कहउछथि आपण किछि नहीं बाबा गांतु गांतु ओले शीघ्र गांतु रंजन सोला मनीषटा फसिला बाबा बाबा गांतु ना ठीक अछि बाबा बाबा हाँ? अटके पानी पिउछि बाबा हरिओम 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 गांतु गांतु हेले बाबा गांतु ना पुराणिक विषୟରେ गाउछि बाबा ठीक अछि बाबा ओ बाबा हो रंगवती बढ़िया हेसी गाई जानतु पूरा चमेई तो बाबा हो रंगवती हो रंगवती हो रंगवती हो रंगवती 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 कनकलता पदे कहन कथा रंगवती रंगवती कनकलता पदे कहन कथा रंगवती हो रंगवती रंगवती हो रंगवती 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 कनकलता पदे कहन कथा रंगवती रंगवती कनकलता पदे जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गला से पानी आ गया बाबा बाबा शुणी पार्छंती बाबा बाबा आपण को पाद काही बाबा आम टिके आपण को चरण छुई की आशीर्वाद देबाक चाहछु हां बाबा पाद साथी बाबा देखा बाबा कड़े नुआ कोठा पिंधि छथि ना कड़े कोठो पिनछती बाबा हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गला से पानी आ गया बाबा ये कौन होची हाँ? बाबा से कोठो एटा कोठो को धरणर कोठो बाबा हाँ? এটা কলি চকিয়া বাবু কোন কহিলে কলি চকিয়া কোডুটা कोठी मिले আম বাবু হরিওম হরিওম बाबा হরিওম आपण जहा सब उत्तर देले ना जहा सब भजन गाइले বাবা आमे खुशी है कि आपण किछि दवा को चाहू ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ हां କିଛି ଫଳମୂଳ ଦେଇଦେବ दक्षिणा ଦକ୍ଷିଣା हां ହଁ ବାବା बाबा ବାବା गोटाए नुह बाबा ବାବା पांचटी दवा ପାଞ୍ଚଟି मोर पांच तांकर पांच हां ପାଞ୍ଚରୁ ପାଞ୍ଚ 10ଟି ଦକ୍ଷିଣା ସବୁ କିଛି ଅଛି ବାବା ହଁ ବାବା ଫଳ ମୂଳ କଦଳୀ ଆ, ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଦେଶୀ ଗରସଟା ଦେଇଦେବ ସବୁ କିଛି ଦବା ବାବା କହିବେ ଯଦି କଳାହାଣ୍ଡି ଭାଷାରେ ଯୋଉ କାନ ମୁଡା କହନ୍ତି ନା ସେଇଟା ବି ଦେଇଦବା କାନମୁଡା ହଁ ବାପା ମୋଡିବନି ତ ନାଇଁ ବାବା ଠିକ ଅଛି ଖାଇବା ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ସେପଟେ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ କୁହ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ କଥା କହିବେ ହେଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା
तमे बाबा को आग पटरू दे दिया मु पछपटे दे दछ बाबा ठिया होंते रे ଏଇଠି ଫଳମୂଳ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। की होरे की होरे बाबा केमिति लागिला बाबा ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ଦେ। हाँ महाप्रसाद ତୋଲା ପଟ ପଟେ 5ଟା ଲୋଲା ହେଇଛି ବାନା ବୁଆ। की होरे बाबा कहली पर पांच प्रकार दक्षिणा हाँ अबे कौन कहलु बाबा कहला कौन बाबा अबे महाभारत रामायण भली ग्रंथ को अपमान करछु अबे किसी टंका पाई सदवेश धरिछु तते আজি एमिति माड़ देबा आमे जानी अबे सियाड़े कुआड़े बे एठी क्या प्रियंका हेलो ए प्रियंका कोइरा साथी याको की दंड दबालो ताकु रामे ए गछरे बांधिकी पड़ेबा गछरे बांधिकी पलेबा बढ़िया हबो बहुत भला हबो संध्या समय हलाणी एमि देवी सतई त राति रे बाघ भालु आसी बाबा सेमान सहित कीर्तन करिवे बहुत भला हबो ପାଗବାଳୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଗବାଳୁ प्रियंका बाबा तो बाबा ताको शीघ्र धर सहित बहुत भला खेलिबे धर प्रियंका ताको अबे हे प्रभु हे! हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ अबे प्रेमानंद। कुलंगर ये क्या हुआ से गछरु पत्र झड़ी जीव में एमिति काई हो चलो प्रियंका अनेक समय हो गलानी हमको जीवाको होइबो सतई त हेले गोटे कथा जानि छरा पुणी ए स्थान रे आ थरे देखा हवा सतई ताहले आसरा साथी ठीक अछि जीवा से झियो ए गछ